أرجو أن تدعوا له بالتوفيق في هذا الدرب. يا رب آمين. ونفعنا الله وإياكم بهذه الآيات المباركات. وأترك الكلمة لزميلتي فاتحة فلتتفضل. Donc, merci mon frère, Daoud, c'est mon frère, bien sûr. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Très contente de vous revoir. Comme chaque année, l'association Tadamon invite ses adhérents et bien sûr tout le monde pour assister au tombola de l'Aïd al-Kbir. Donc, نتمنى لكم إن شاء الله عيد مبارك سعيد لكل الحاضرين وحتى الغايبين، وإن شاء الله تمتعوا بصحة جيدة ونشوفكم كل عام في أحسن الأحوال. Nous avons aussi accepté l'invitation des laboratoires Sauté Malili, que chaque année on les voit parmi nous et on est très content de les accueillir. Il y a bien sûr Monsieur Le Fihel, que tout le monde le connaisse, donc c'est pas la peine de le représenter, il va se présenter lui-même. On a le thème de la peur, que sans vous dire plus sur ce thème, vous allez assister et entendre et apprécier ce thème. Donc s'il vous plaît mes chers collègues, essayez d'éteindre vos portables ou les mettre sur mode silencieux pour bien apprécier le thème. Merci beaucoup. À vous la parole, Monsieur le Fihel. Donc c'est toujours un plaisir de vous voir aujourd'hui dans le cadre de notre partenariat. Notre partenariat qui date depuis plusieurs années et qui, Inch'Allah, ne va pas s'arrêter. On compte la développer davantage. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui. Et on sera, Inch'Allah, auprès de vous incessamment et le plus longtemps possible, Inch'Allah. Avant de céder la parole à mes collègues, notre partenariat, comme je viens de dire, il est continu. Vous pouvez compter sur nous et nous, évidemment, nous avons déjà compté sur vous et vous nous avez déjà démontré que vous êtes capable de nous rendre l'ascenseur. Et c'est ce qui nous encourage toujours à être parmi vous. Et on est là, Inch'Allah, pour que cet édifice de ce partenariat grandisse d'un jour à l'autre. Je remercie le bureau de votre association qui ne cesse pas c'est-à-dire d'octroyer tous les efforts pour la réussite de ce type d'événement. Je remercie notre équipe de toute la région Casa Sud. Je commencerai par M. Rachid Mouchali, qui est le RSM, Regional Sales Manager sur la région Casa Sud, auquel je cède le micro, Inch'Allah, pour présenter son équipe, les SM et les délégués médicaux que vous avez déjà l'habitude de recevoir dans vos officines différentes. Je vous remercie. Donc, salam alaikum, merci Saïd. Donc, la famille Sotema et l'association Tadamon se réunissent encore une fois pour un seul objectif, c'est consolider notre partenariat, comme a dit Saïd Inzoua, ce qui a été basé sur des bases solides, respectueuses. Il y a aussi de l'intégrité, de la responsabilité et de l'engagement. Pourquoi l'engagement? Parce qu'on s'est engagé avec vous de partager avec vous notre savoir-faire. C'est des formations qui sont octroyées par M. Dilefel. C'est des formations qui sont solides, qui sont données même à vous, à tout le monde. Donc même les grands patrons, même les ministres profitent de ces formations parce que c'est des formations de base qui nous apportent un plus par rapport à nos familles, par rapport aux gens qui encadrent notre environnement. Ça, c'est important. Et l'engagement, votre engagement, on l'a senti depuis l'année dernière. Mais maintenant, c'est une année qui est très difficile. Donc, comme vous savez, c'est le dernier mois pour clôturer l'exercice 2012. Donc, je compte sur les adhérents de l'association Tadamon pour qu'ils fassent nos produits en première position. Est-ce que c'est oui? Je sais très bien que c'est oui. Oui. Est-ce que je peux compter sur vous? Bien sûr. Ah. Donc, pour clôturer, donc le programme va être démarré par M. Abdilafel. Donc, c'est une formation sur la peur. Le deuxième, c'est une formation sur les produits. Donc, Soclave Kokpara, n'est-ce pas, Ibrahim? C'est Soclave Kokpara. Voilà. Donc, pour ne pas démarrer comme ça, donc je cède la parole aux responsables pour qu'ils se présentent devant les adhérents de l'association. Salam alaikum. Je crois qu'on n'a plus besoin de présentation de vous, puisque ça fait presque la deuxième année qu'on se rencontre ensemble.
cette occasion, je vais pour vous l'information. Je dirais c'est un feuilleton. Inch'Allah, c'est un feuilleton qui va continuer dans l'avenir. Je tiens à remercier bien sûr notre responsable, M. Rachid. Donc je nommerai réalisateur de ces feuilletons. Je vais aussi remercier M. Rfel, l'acteur principal. Inch'Allah, il va monter là, vous allez voir le thème qu'il va présenter aujourd'hui. Et je tiens à remercier bien sûr le staff managériel qui nous honore bien sûr par sa présence. Et je remercie toute l'équipe Casa Sud qui a fourni bien sûr un grand effort pour permettre la réussite de cet événement. Et à cette occasion, c'est la première fois que je vais me permettre de le signaler. Je remercie une personne le bureau, c'est M. Ahmed Nadria, qui est toujours derrière ces événements. C'est lui qui prépare tout le matériel, les stands, et il fait les envois à toutes les régions du monde. Et merci et bon fête. Et je vais céder la parole à M. Adi Bkri, le DSM Casa Sud. السلام عليكم. مبروك العيد. الله الصحة والسلامة باش ما تمنيتو إن شاء الله. أنا ما غاديش نقول داكشي اللي قالوا لي كوليك، لأن هاد لاسوسياسيون نقدروا نقول في حقها بزاف ديال الحوايج مزيانين. كنشكركم ديجا على الحضور وتلبية الدعوة. تنشكركم على التضامن ديالكم مع لي لابوغاتوار سوطيمون وعلى التضامن ديالكم بيناتكم. وهاد لو نوم n'a pas été choisi au hasard. اسم على مسمى. ومبروك عيدكم. Salam alaikum. Donc, je vous souhaite à tout le monde la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, ما نطولش عليكم، الإخوان قالوا كل شيء، mais كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة إن شاء الله. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous rappelez de moi, c'est la deuxième fois qu'on s'est vu. Donc la dernière fois j'ai fait la présentation de Kokpara. Cette fois j'aurai la chance de vous présenter deux produits, Soclar et Kokpara. Voilà, merci. Donc c'est un grand plaisir de voir tout le monde là une deuxième fois. كما قالوا الإخوان هي سلسلة بديناها من 2006 من 2006. الحمد لله بدينا في الأول وسا كونتيني. الحمد لله دابا on commence à voir les fruits de tout ça. Mais je veux remercier au nom de tout le monde, de tous les employés de pharmacie à l'échelle du Maroc, même à Knetra, qui vous passe tous ces remerciements, à Esfi, à Rabat, à Oujda, tout le monde parle de vous et vous êtes en train de faire un excellent travail. D'ailleurs, كل شيء ولا كيدير بحالكم دابا كل سوا دابا ولات تصادموا حتى في قنيطرة. C'est un grand plaisir. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la peur. Bon, la peur, tout le monde parle. Qu'est-ce qu'on va parler de la peur? كل شيء عندكم bloc notes, il y a que les styles. Cette fois-ci, il y a maintenant comme des blocs notes et des styles. Bon, on a fait une insight. On a parlé de l'insight, les styles sociaux, on a parlé de l'intelligence émotionnelle, on a parlé des blessures, et on va parler de la peur. Qu'est-ce que ça veut dire la peur? Le fait que tu la peur, que tu là. Pourquoi? Hein? D'être peur. علاش on a peur؟ غير بلو مو peur كلشي كيتخلع. خوف، ملي كنقول خفت ها؟ C'est un mot qui est accepté par notre cerveau. S'il y a un danger, un mal. Le المشكل ديالنا c'est la perception des choses. كنتصوروا rapidement qu'il y a des obstacles. Rapidement quand on trie des choses. Et c'est là où il y a le problème. À chaque fois, comme la dernière fois, libre et rouge, le stress, la peur, tout ce qui est négatif un petit peu,
il doit travailler sur soi-même et il doit accepter qu'il peut faire des erreurs. Le jour où tu accepteras que tu peux faire des erreurs, tu vas évoluer. Le jour où tu ne vas pas évoluer. La peur, pourquoi on a tous peur? Parce que ça éveille et ça vient des blessures de l'enfance. Et là, on va voir tout de suite. La peur, des obstacles. Parce que les obstacles, كنخاف واحد قال مناس كل واحد كيفاش كيشرح لا بور وهاد لا بور جايه من شخصيتي من الاول علاش لان فاش كنت كنتربى في الاول كنت كنخاف من شي حاجه وملي كنت كنخاف منها كندير واحد الماسك وهذاك لو ماسك كيبقى كيكبر معاه سي بوركوا كنقولوا هاد لا بيرسون الي كوراجوز وهاد لا بيرسون الي تيميد هذاك علاش خد ديك الشخصيه ديال تيميد parce qu'il a peur de quelque chose. Il a peur, malheureusement, il y a deux types de peur. Il y a la peur réelle. Ça c'est réel. Je vais faire attention. La peur, j'ai peur de rien. Et c'est là où commence la peur. Quand tu commences à avoir peur pour ton enfant, qu'est-ce que tu dis? Tu sais pas mal de choses. غادي تسمح له يدير بزاف د الحوايج حيت خايف ولا يديرها. Tu vas pas avoir l'équilibre. كتخاف انك تطيح في واحد الخطا اش كتبقى دير؟ Tu commences à céder. تا لا بيرسوناليتي ديالك ما كتكونش مزيان. C'est là on commence انا j'aime pas le mot forte personnalité faible personnalité. فاش كتقول شي واحد انت خفتي من شي واحد كتقول انا والله ما نخاف منه. ها كيخرج. Ça prouve quoi؟ ملي ما كيخافش منه اش غيدير؟ غيخرج فيه، غيهضر، غيبين شخصيته، غياخذ حقه، il va faire plein de choses. ولكن لا خاف اش غيوقع؟ ها؟ Il va subir. Il va accepter. Il va céder plein de choses. Donc la peur, c'est la cause de la personnalité. D'abord, en commençant par la peur, si tu travailles sur la peur, la personnalité ديالك il va commencer à avoir l'équilibre. لأن en fin de compte كل واحد فينا راجل. ملي كتبدا تخاف وراك كتخاف بلا ما كتبينها une fois que tu commences à avoir peur tu vas avoir de déséquilibre في ta personnalité. لأن غادي تسمح لهادي غادي تخلي وحده أخرى تدوز غادي قلت لك غير مع لي زونفون ديالك غير كتربي ولادك ملي كتخافوا مثلا يبكي كيسكو تي فا كتعطي داكشي اللي بغا غدا غادي يطلب كثار. C'est comme ça. C'est la même chose l'adulte. Quand tu ne commences pas à travailler sur la peur, il a quand la peur, l'adulte, on doit gérer la peur. Mais on ne la peur. Rien tout simplement. La peur, où englobe la personnalité d'Yali, et que la peur est un élément parmi les autres éléments qui sont ma personnalité. شحال من واحد كتشوفو ما كيخافش باسكو il gère sa peur. ما كاينش واحد ما كيخافش سي فري ولكن il gère la peur ديالو حيت la peur هي la cause de tous les problèmes qu'on va vivre dans notre vie. Tout ce qu'on vit dans la vie ديالنا quotidien إلا لاحظتوها من الصباح أنا كنخاف توقع ليا شي حاجة أنا كنخاف غيديروا ليا شي حاجة أنا كنخاف يغوت عليا. Tout ça crée en moi une faible personnalité. Donc كل واحد فيكم دابا يشد ورقه وستيلو ويشوف مناش كيخاف يكتبو. Et va travailler sur ça. مناش كتخاف؟
كيقولش لنا كل واحد فينا يكتب مناش كيخاف ولا يتفكر مناش كتخاف. مناش كتخاف؟ ما تقدرش تكتبها. فوالا. علاش كيخاف من مرتو؟ كيخاف من مرتو باسكو دارها في دماغو. Il va commencer à céder ou ça va avoir une amélioration. Donc vous voyez, la peur, كل واحد يكتب. حتى واحد ما بغى يكتب. لا عطيني امر. مناش كتخاف؟ انا فيلميتها. انا فيلميتها. لاحظوا حتى واحد فينا ما بغى يكتب مناش كيخاف. باسكو كيخاف من انه يكتب داكشي اللي كيخاف. دونك سيت فوا-سي غير عاونوني حيت هاد لو طرافاي اون فيغ بوكو ديكزيرسيس. دونك لاحظوا ان حتى واحد ولا كثير برافو كثير عندك الخوف. دونك لاحظوا حتى واحد فينا ما بغى يكتب. انا كتبت قليل. ولا لاحظتوا انه واخا تكتب ما غاديش تكتب داكشي اللي كتخاف منه غياليا. بوركوا؟ حيت ما قدرتيش ديكلاري هذاك الخوف بحد ذاته ما قدرتيش تكتبه. لو جور où tu arriveras oui بلاد غادي نشوفوا ما كاينش اون غراند ليست كاين ان غادي نترمينيو. شكون اللي حضر معنا لي بليسيور دو لونفونس؟ حضرتوا لي بليسيور دو لونفونس؟ حضرتوا ياك؟ ماشي كلشي حضرتوا. لا ماشي كلنا انا جيت فوق. دونك غادي تشوفوا ان لي بليسيور دو لونفونس هما اللي خلاو لا بور غير يسمعوا ديال الارض. سي امبورطون. دابا فاش قلت لكم كتبوا حتى واحد ما قدر يكتب لا بور ديالو اللي كيخاف منها. كاين اللي يبانيك، كاين اللي كيتخلع من لا سوليتود. كنلقاو مثلا في لي بليسيور قلنا لو سيكس اوبوزي اش كيدير؟ لا ديبوندونس. ما حضرتوش نتوما هذا. Chacun de nous, il doit voir sa personnalité face les blessures de l'enfance. C'est obligatoire عندك une blessure. هما لي 5 عندنا ولكن كنلقاو une blessure par rapport à une autre. قلنا لا dernière fois le rejet شنو هو le même sexe دري صغير بحال البنيه معمره ملي كتزاد مثلا كتعطيها لشي حد ولا الناس اللي خدامين مثلا ملي كتخرج باقي هو تربيه باقي يلاه محتاج الام ديالو وكتخليه عند شي جاره ولا عند اختها ولا مع لابون ولا مع شي. اش كيوقع لهاد البنيه؟ كيكون اون بليسيور شناهي دو روجي بحال ترفضات هاد الكلمه. لو ماسك باش تعيش هاد البنيه اش غادا دير؟ الفويو غادا تبقى ديما تهرب. هادو جينيرالمون هاد لي جون هما اللي قلنا ملي كتشوف فيهم في عينيهم ما كيقدروش تبقى تشوفك في عينيك كيحضر عينيه تري سوفون. Ce sont des personnes اللي مني تزادوا مثلا الا كان الدري خلاه باه ولا كانت البنت خلات الام ديالها il aura des blessures de rejet. وباش يعيش لان سي اوتوماتيك ولدك غيخاف منك مثلا الا كان الاب صارم ملي غيدخل الاب اش كيدير الولد ولا البنت؟ كيحاول يبين له بين ما راه في لا بون فوا اللي فيها اللي بغا با. دونك سي ان ماسك اون فان دو كونت. انت فاش كتخرج للمجتمع كدير واحد لو ماسك باش تعيش. هذاك لو ماسك كيجي من اون بليسيور دو لونفونس سيغتان. وإلا خدمتي على شخصيتك كتقدر تخرج منه. تي فا لو جيري غير بغيتش نتفاهم راه ما غاديش نداوو من هذا الشيء. مي تو سامبلومون فاش كنعرفوه اش كيوقع لنا كنميتريزيو ما كيبقاش هو اللي مدومينينا. Pour l'autre personne, l'abandon, le sexe opposé. مثلا الا تزاد الولد والام اللي كتخرج للعمل اش كيوقع؟ الولد il va sentir la dépendance. وكيف
كيفاش غيعيش خصو ديما غادي يحس براسو ابوندوني. كيفاش كيعيش كيبقى ديما ديبوندون. الا ما كانش عنده شي مضل ولا شي بروتيكسيون ما يقدرش يزيد. اون فوا غادي تشوفوا ديفيرامون، غتشوفوا ملي ما كيكونش عنده شي واحد كي لو بروتيج il sera stressé, il va avoir beaucoup de stress. ولكن une fois qu'il aura la confiance de quelqu'un qui va le protéger, là il va se sentir beaucoup à l'aise et il va donner de son mieux. شوف كل واحد فينا عنده شي قدرات اللي ما تقدرش توقعها، ولكن خصو يكون ألاز. وباش كيكون ألاز خص هاد لي بليسيور هادو يكونوا داو عنده. متفقين معايا حتى لهنا ولا لا؟ On va voir la peur, là c'est lié. كاينه الانجستيس كتجي من لو روجي، لا ريجيديتي. كتلقى الانسان قاصح. علاش؟ لان في دماغه كان كيحس بان كانت اون انجستيس في حقه. ليميلياسيون كتلقى الانسان بحال كان كيحس براسو كان مانيبيولي. اي لا ترايزون، وهنا كيوليو دي بيرسون كتشوف دي بيرسون يكونترول بوكو، كتجي من لا ديبوندونس. لا بيرسون اللي كيحس une fois qu'il est protégé par quelqu'un, c'est une personne généralement qui contrôle. ما كيتيقش كتقول له شي حاجه كيقول لك وقول لي اكزاكتومون شنو قال لك. Ça c'est une blessure اللي جايه من l'abandon كيدير لو ماسك ديبوندون و en fin de compte il va sentir toujours qu'il y avait une trahison. Donc كل واحد فيكم كيشوف راسو فين كاين، ها ولا لا؟ وي. Donc هاد لي بليسيور باش تعيش غادي نرجعوا للروجي باش اللي ما بقاش عاقل عليه، اللي ما حضرش معنا. Donc le masque c'est fouillant, le parent le même sexe, le corps contracté étroit, mince ou fragmenté, les yeux. ياك شفتوا معنا لا dernière fois il y avait des personnes اللي عندهم هاد لا مورفولوجي ولقينا فيهم هاد لي بليسيور. ياك عقلتوا ياك؟ Les vocabulaires utilisés généralement c'est nul, rien disparaître. La plus grande peur, de la panique. On commence par les blessures, on commence par la peur. هاد الناس مثلا اللي كيكون عندهم le rejet, c'est le même sexe. Ça, c'est Louis Bourbeau en tant que psychologue. Il a fait ça pendant 27 ans. C'est pas 20 ans. Moi, j'ai assisté à cette formation avec un psychologue. Pour le rejet, c'est la personne qui a le même sexe. الأم مع البنت والأب مع الولد. ملي إما الأم كتكون خدامة ماشي بالضبط خصو يرفضوا. غير لو فات ان الام ملي كتكون خدامه كتخلي الولد مع البنت مع لابون ومع الاخت ولا مع سي ان روجي. ولا لاحظتوا في الدول الاوروبيه عندهم هذا الشيء بزاف. دابا حنا بدينا كنشوفوهم هاد لي في اللي طالعين ديال 20 ans 22 ans 23 ans ils ont beaucoup de rejet. كتلقى ريجيد تري ريجيد كتقول لك انا ماشي شغلي هما اللي خلاوني. ما كتلاحظوهاش لا؟ كتقول لها علاش بنتي كديري هاد المسائل الخايبه ولا كتكني ولا هادي، كتقول لك لا ماشي شغلي سي لا فامي كي مو بوسي ا فير سا. la panique كتخلع. Et le problème, la peur quand tu vas pas le gérer كيدخلك في l'anxiété. Donc la panique pour les personnes toujours il est existant. Toujours il va exister. Qui te panique, mais il y a beaucoup de choses qu'il n'arrive pas à exprimer malgré qu'il a une souffrance au fond de lui. Et ça, à cause de quoi? C'est à cause d'une blessure de l'enfant. Est-ce que tu es d'accord avec moi là? Donc une blessure, كتعطي la panique, la peur. ولكن الشيء اللي غادي يجي من كل شيء سي دي كونسيكونس. خفت من هذه ولا خفت من هذه، ولكن لا كوز ديال كاع لا سيتياسيون ديفيسيل اللي كتعيش جايه من لا بانيك. اسكو سي بون حتى لهنا؟ شكون اللي شاف راسو في هاد لا بانيك؟ نتوما؟ حتى واحد ما يبغي. ها؟ شكون اللي شاف راسو كيتبانيكا بزاف؟ ها؟ Tu
qu'il y avait du rouge en France? Hein? Pas du tout. Tu es sûr? Oui, je connais chaque phrase se faire de la peur, qui se panique devant les gens. Hein? C'est là. Ça. Jawa. Voilà, avec le micro, tu représentes quelque chose. Donc, vous voyez, la blessure, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner la peur pour masquer toute la blessure qu'on a depuis l'enfance. Mais nous, on a travaillé sur ça. On a parlé comme quoi les blessures de l'enfance. On a parlé qu'il faut utiliser l'intelligence émotionnelle pour avoir une personnalité équilibrée qui va gérer toutes les couleurs qu'on va voir. Le deuxième, donc on a vu ça la dernière fois. Généralement, ce sont des personnes qui souffrent du rejet. Je vois les épaules. Alors la dernière fois, nous on a des gens qui ont hein? Le deuxième, la blessure d'abandon. Généralement, il va utiliser la dépendance. On a des personnes, il y a toujours de la dépendance, mais il sans la protection, ou là sans l'équipe, ou là sans avoir la protection de quelqu'un qui est plus supérieur. Pourquoi? Parce qu'il a un problème et une blessure d'abandon. إما مثلا الأم إذا كان un homme الأم خلاته من l'enfance إما خرجت برا إما جاي وإما البنت c'est le père et généralement c'est le père مع البنت. البنت كنلقاوها جينيرالمون الاب ديالها ما كيعطيهاش داك لو طون كيل فو الصبر. شحال من واحد فينا كيدير دي بروجي ولا كيكون مع الخدمه كينسى لي زونفون ديالو. اش كيوقع؟ حيت حنا اوني دي زيغويست انانيين. سي با نو زونفون، حنا اللي انانيين. حنا كنبغيو ننجحوا في الخدمه حتى كنعطيوها الوقت كله اللي خدام. ها كل واحد فينا كيفكر غير في راسو، ما كيفكرش داك le temps maximum qu'on doit donner à nos enfants. علاش؟ واش فيكم شي واحد وقف واحد النهار وقال انا هاد لا فاسون ديديكي نو زونفون غادي سيغتانمون ولادي غادي يعانيو من بعد. حتى واحد فينا فكر. كلشي كنفكروا غير لا ريوسيت كو جي في انا. ملي كدوي معاك كيقول لك وانا كلشي كنديرو على قبلهم. كتكذب. ما دير منك. كدير على قبلهم والو هما رازقهم الله. ما غاديش حتى اللي غادي دير لهم. Mais travailler, c'est une bonne chose, mais gérer le temps, la qualité de vie. واش متفقين حتى هنا ولا لا؟ حيت هذيك البنت ولا داك الولد est-ce qu'il a besoin réellement de toi في des moments difficiles ولا لا؟ Oui. وشاكان دو نو غادي يلاحظ ان ولادو كيدوزو دي مومون تري ديفيسيل سورتو في لاج ما بين 8 ans à 12 ans جينيرالمون لي في مع الاباء ولي فام مع الولاد ديالهم. داكشي علاش ملي كتجي لاج دو 22 ans ولا 16 ans كتبغي تجيري ولدك كتلقاه خرج من يدك كما كتقولوا ياك، وكيتخلق فيه كلشي هاد لي بليسير هاد لي كومبليكاسيون اللي كاينين. Donc revenons à la peur. Vous voyez la peur j'ai aslan la façon comment on sera éduqué au fond de nous-mêmes. راه ماشي كل نهار غنخاف من حاجه، راه كاينه une seule peur qui va causer énormément d'autres choses. كنخاف من البانيك سيرتانمون علاش؟ لان عندي بليسيور دو روجي. دونك ديما اش غادي نبقى غادي نقول لك غادي الا شفت في عينيك وقلت لك وقول لي الصراحه كتبقى تخبي عينيك ما تقدرش تشوفني. دونك من بعد كلشي غادي يجي كذوب، غادي يجي انك tu peux trahir, tu peux mentir, tu peux faire plein de choses. مي اون فوا غيسمعوا لي راه كل واحد فينا غيبقى يخاف، ماشي من مود ما يبقاش يخاف. الخوف خصو يكون parmi les éléments que tu gères، ماشي هو اللي كيخليك دير plein de choses.
كنخاف من الفقر كندير كلشي. وي حيت اين فوا كتخاف من شي حاجه وهي اللي كتخليك تحكم فيك باش تمشي سا سي كراف. ها عطوني شنو مالك مسكتو. ها اسكو سي فري قولوا لي صافي ها وين جابت. كاين بعض الناس كيخافوا من الامراض بلا ما كيكونوا مريضين وكيمرضوا في نفس الوقت. اوبسيشن كيمرضوا هكاك. فوي كاينين دي جون كي فون افوار بور دي مالادي هما باش كيمرضوا. شحال من واحد كيخاف من شي مالادي هي اللي كيطيح فيها. سي بسيشيك. ها il abandonne de quoi il a peur. À votre avis واحد السيد كيبغي لا بروتيكسيون كيبغي ديما يكون ان ايكيب مناش غيكون كيخاف. جينيرالمون هاد لا بليسيور دابوندون كنلقاوها في المغرب beaucoup plus que les autres. Le rejet et tout ça. Pourquoi? Parce que généralement c'est là les sexes différents. مع البنت والام مع الام. Généralement c'est quoi la peur? La solitude. La dépendance. Est-ce que la blessure اللي عندك ولا le rejet? باقا ما عرفتيش. Et c'est beaucoup ça. Oui ou non? علاش قلتي دابا وي ما بانش في البروبليم. Oui. Donc cette blessure et tu ne peux pas vivre seul et tu aimes toujours la protection et le travail en équipe, rester en équipe parce que la source c'est la blessure de l'enfance. Oui. C'est ce qui explique, pardon, que... On va faire des exercices. Je suppose que, comme j'ai dit, ce qui explique aussi au Maroc, on tient beaucoup à l'harmonie familiale et on se protège, on se cache derrière cette harmonie familiale, c'est ça. إلا كانت لا بليسيور سي د لابوندون. حنا فينا مثلا حنا بزاف اون ايم لا بروتيكسيون. راه ماشي حيت خدمه ستريسونت راه حيت هي اون بليسيور دو لونفونس. سي بوركوا انا كنصحكم كل واحد يشد ديك لا بور ديالو ويحكمها. هي ما تخليهاش تحكمك راك ما غاديش تحيدها. لو بروبليم ملي كتغفلك وكتشدك هي il va te gérer. غادي تخسر بلان دو شوز. حيت مثلا الاباء ديالنا بالنسبه للبنات في الصور ما كانوش كيعطيونا الاب ما كانش كيعطي البنت بزاف د الوقت. دونك سيغتانمون هاد لا بور اللي اكزيستون في لا ماجوريتي دي في اللي عندنا في المغرب. والام اش كتقول لك؟ لا هذاك راجل خليه يعتمد على راسو. كتابونطونيه بلا ما كتعرف الام حيت هو باقي صغير. من صغرو مثلا عام عامين كتبدا تسمع لا راجل خصك تعتمد على راسك. كيس سون هذاك السيد سي لابوندون. باش ما يطلعش ولد ها؟ باش ما يطلعش. Alors normalement chacun de nous il a besoin de l'affection des parents. لاحظوا كندويو على الاباء ما كندويو على حتى شي وحدين اخرين. سي لي بارون. دونك لا بليسيور دو لونفونس كتعطينا واحد لو غران تيتر د لا بور اللي هو اللي كيبقى يخدم لنا لا سوليتود. اي اون فا فوار لا سوليتود اي ليميلياسيون. Généralement, ils sont comme ça. Généralement, c'est la taille des gens qui sont. واحد رقيق لي زيبول ديالو طالعين ما غاديش يكون. مي اون فام ولا ان نوم كتلقاو لو دو ديالو اللي كوبي كيكون غادي ها لي فام بلوس دي هونج لي زيبول ما فينش كتشوفي لي زيبول. On va voir l'humiliation. Costaud. L'humiliation. Entre 1 et 3 ans, avec le parent qui s'occupait de son développement physique.
c'est en général la mère. Manque de liberté, se sentir humilié par le contrôle de ce parent et la grande peur. Le masque masochiste, la liberté. Généralement, la blessure l'humiliation, il n'aime pas beaucoup la liberté. Qui rêve la liberté parce qu'il sait qu'il va faire plein de choses. Là, tu te trouves maintenant. D'abord, qu'est-ce que c'est? On va voir. Généralement, les parents, surtout l'homme في المغرب, vu أنها عندها une intelligence émotionnelle, ولكن malheureusement, le niveau d'IALA ما كانش très développé في l'éducation, on a eu beaucoup de blessures à les filles et les hommes négros. L'éducation, elle est assez importante. Il faut donner le temps aux enfants. أنا ما كنعرفش علاش هاد لينغويزم ديالنا لدرجة أن بغينا كل شيء وملي كنديروا كل شيء كنلقاو ولادنا كبروا. حيت سنة الحياة. Tu vas pas avoir tout وتا التربية ديال ولادك جامي. Tu vas pas avoir tout وتا أنت بخير. بسيشيكمون. كتلقى أنت معذب والدار معذبين يتو أبغى افوار كل حاجة منا شوية شوية سي ليديا. C'est l'équilibre. C'est avoir un équilibre. On va voir le corps des personnes qui sont humiliées. Alors que la dépendance, beaucoup plus. C'est les personnes humiliées. La trahison entre 2 et 4 ans avec le parent de sexe opposé. La confiance, manipulation. La dissociation, la séparation, le rayonnement. كتشوف شي واحد فامي شي مرأة ولا شي راجل ديما مضاربين كتقول علاش ما تفارقتوش؟ ما كيخدروش. بصح parce qu'il y a une blessure. C'est vrai ou là? ما كتلقاش question parce que tu as une blessure donnée, une blessure de dépendance. C'est vrai. Donc quand la peur c'est de parler devant. شوف كل واحد فينا راه مضرور لداخل. تاعت ما خلا. Tant que ما قدرتيش تكتب ce qui te dérange dans la vie, soyez sûr ما عمرك غادي تخرج من لي بروبليم. كنا طفينا هذا سجل. صنو. Hein? La peur, ça dérange. Donc vous voyez, il y a la peur qui est réelle, avoir peur d'une chose, ou avoir peur de quelque chose que tu ne connais pas, c'est là où il y a le problème. La peur, généralement, la peur, c'est pour nos enfants. Ce qui me fait mal beaucoup plus, c'est les enfants. L'oubli d'être là, c'est pas les gens qui sont proches. هما اللي كيعانيو من دوك لو ديزيكيليبر اللي كيكون في notre personnalité. علاش؟ لأن أنت كتكون أنت toi-même. كتكون toi-même اللي كتكون إما مع les parents, إما مع les frères, إما مع les proches que tu, مع les amis intimes. Donc s'il y a un déséquilibre quelque part, le problème il est double. هو هذاك السيد غيتحملو وأو ميم طون أنت كتعاني منه. Donc la différence quand tu gères, je dis bien si tu le connais très bien et tu le gères, là tu vas avoir beaucoup d'avantages que avoir la blessure comme un catalyseur pour faire plein de choses dans ta vie. Ok. Et l'écoute. ولا القنوة. هاد النوع هو اللي كتكون شي حاجه خصو يكونتروليها معاك.
صح كيما كنسول صح عاود هذه كلمه لا لا ما نقدرش وقنعني كتلقى كاين راه نص لا كومونيكاسيون ديالو كيوقنعني. Je comprends pas. C'est pas une analyse. L'injustice, c'est la rigidité. Et la peur qui est là, c'est le froideur. Généralement, une personne qui est obligée de généralement, il va toujours avoir peur que les gens ils vont le juger mal. كنا كنخافوا ان الناس يظلمونا ولا يقولوا لنا شي حاجه خايبه ولكن هاد لا بيرسون باسكو il est très rigide ما كيبغيش يهضر قدام الناس غبي. Très réservé, très réservé. Généralement, ce sont des bleus. حطيتوا معنا الانسايت بلو جون. وي داك الاول كاع. Donc beaucoup plus, c'est la dépendance, beaucoup plus c'est l'humiliation. Mais on a des 5 blessures. Aïe. Donc faut que je suis là. هذا ما خايف هذا. Donc on a parlé que la peur, qu'il y a deux types de peur. Il y a la peur réelle et il y a la peur on a peur de l'avenir. J'ai peur que mon enfant il va pas réussir cette année. والله بدا وانت خايف انه يسوء. مني كتخاف من الحاجه كتدفع ولدك يديرها. علاش؟ لان que ça soit l'enfant ولا لو بتي enfant اللي عندنا داخل. حنا راه عندنا بيتي enfant عندنا داخل. مني كتخاف من شي حاجه كيبغي يدير التحدي كيبغي يوصل لها. شحال من حاجه خفتي منها وهي اللي تحتي فيها. شكون اللي كيسوق؟ ملي كتكون صايب وانت خايف دير اكسيدا عندك يضربوني عندك السير تطلبي جديد هذاك النهار غادي تتعب. Donc vous voyez, quand on a peur, on sera déséquilibré في les idées. لأن تصور انت كيهضر معك أي واحد وما تكونش هذاك الخلعة ما تكونش عندك هي اللي مخليك تهضر. كيفاش غتهضر؟ غتهضر داكشي اللي عندك. Tu vas convaincre certainement. Est-ce que tu m'as dit que tu as قنعني بالهضره ديالو لانه il n'a pas montré ديك la peur, la panique, l'injustice. Donc كل واحد فينا دابا يشد هذيك الورقه ويكتب من الناس كيخاف beaucoup plus. يعاود on va refaire l'exercice. من الناس كتخاف. اللي خصني باش نجيب ولا هذا. Donc c'est l'empreinte psychologique, le transfert des émotions. Les émotions qui nous emmènent là, alors que on dit égal ça fait une chaise bière. Donc tu dois travailler sur ça. Parmi les choses que vous devez faire, l'équilibrer, les choses chouïa alchi, l'internet, il y a TCC, les troubles cognitivement comportementaux. Ça c'est un peu avancé.